Hello, good morning, or good afternoon, or good evening. Lahat na. Ipapakita ko sa inyo guys kung paano namin ginagawa ang donut. Una, yung all-purpose flour, tinapal. 9 cups, no? 9 cups. Tapos, sunod, anong ginawa? Yes, 1.5 tablespoon. Then, 1.5 teaspoon na salt. Asin. Then, sugar, 9 tablespoon sugar, brown sugar. Tapos, yung evaporated milk. Yung vanilla, 1 tablespoon. Yan. Tapos, yung milk powder. Ang inilagay namin milk powder ay 3 sachet. Birch tree. Depende lang kung anong gusto nyong gamitin. Basta sachet lang. 3 itlog. Yan. Tatlong itlog. Tapos, halo-halo na. 3 cups 2 cups na na powder Evaporated milk. Yan. Tsaka 1 cup water. Yes. Tapos yun, halo-halo para maano siya. Sama-sama ay mikos na. Oo. Yun. Pwedeng kakamayin, malinis ang kamay. Hugas ng kamay. Pagkatapos niyan ay ilang minutes 3 minutes 30 minutes ito na alsahin muna. Papatubuin niya. Yan, inilalagay na yung evaporated milk. Yan. Tapos sa 30 minutes, hiwa-hiwain na yun base sa sukat. Pagka naman, patutubuin ulit ng 30 minutes. Yan. Tapos yun, fry. Yan. Ganun muna yan. Tapos, mamaya ipapakita ko kung paano na namin niluluto after 30 minutes. Bali 1 hour ito. 1 hour. Yan. Wow, ayan na guys, niluluto na yung donut. Donut Ang lalaki. Ginaganon pa pala yan. Para mabilog yan na okay. Kailangan pala maraming mantika. Oo. Yun. Kasi pagka konti lang mantika, hindi siya lulutan. Wow. Yan na. Hindi siya Pwede mo yan lalagyan pala yan ng food color para maganda yung kulay niya. Pero nasa sayo na yan kung lalagyan, di ba? Yun, no? Madali lang pala yan, guys. After yon 1 hour, no? 30 minutes tapos 30 minutes. Another 30 minutes. Yun yung pagpatubo ng harina, no? Yung sinasabi nila. Yan lang guys. Yummy merienda tayo. Thank you for watching.